आज टिप गुड़ाक सबूतक आम रोसे घर टिप सबू आम गृहिणी मान बहुत जरूरी। आम गृहिणी मैंने निहाती जानवा दरकार जो कम टेंशन रे थिबे से कम आज पूरा चुटकी करदे। नमस्कार, कुक विथ मुछन चैनल को बहुत बहुत स्वागत। तो सांग मैंने टिप गुड़ा तो निश्चय देखिए। ता पूर्व कहूँ वीडियो को जमा भी स्किप करेंगे। जदि स्किप करेंगे भल भल टिप सब मिस करेंगे जहाँकि दिने ना दिने से टिप्टी आपंकर निश्चय कम आसब। तो ये देखो मु पापड़ छाणुची। पापड़ को आम छाणुचे केतबेले खाइला बेले जदि आम आगुरी छाणिकी रखिदे तो से सिपी जाए। से भी मुझे आज बहुत बढ़िया टिप दुईटी कहबी। तो जमा भी स्किप करंतुनी देखंतु। चैनल जदि नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब करनियंतु। जदि ये पापड़ को आम आगुरी छाणिकी रखिदेबा से सिपीज आ सांगे सांगे जितेबाला खाइला बेले छाणुचे तो खाइला बेले दे हेनी डेरी हम। जदि एमती डब्बा थो डब्बारे रखिदेवे पूरा एयरटाइट डब्बा थो तादेह खाप देकी रखिदेवे। नाई तो जदि डब्बा नथिबो आमे कोन करिबा पापड़ छणा आइथिबो खाइथिबे आ किछिटा बळी पड़िबो। तो एमती छोट टिफिन थी निश्चय छोट टिफिन रे नेकी रखिदेवे। ताकू कौन करेंगे नहीं फ्रिज रे रखिदेवे। जदि फ्रिज रे रखिदेवा आम एमती टिफिन पूरेक रखिले भी बहुत समय पर्यंत रहिबो पूरा क्रिस्पी रहिबो। आज जदि आम छाणिकी टिफिन रे फ्रिज रे रखि देइतिबा 3-4 दिन पर्यंत भी सेमती क्रिस्पी रहि परिबो। जदि कुणिया आम घर को आसीबार थिबो त आगो दिन ठारू आम एई काम करिकी रखि देइतिबा। डब्बार हो टिफिन हो ताकू फ्रिज जदि आम रखिदेबा बहुत समय पर्यंत एमती क्रिस्पी रहि परिबो। आम काम भी से दिन को कम हो। तो एबे जिबा नेक्स्ट टिप को। पाउरुटी आम घर को आणुचे सब बेले तो आम साधा पाउरुटी खाऊ ना। तो आम केतेबेले केमती सैंडविच बनईकरी खाऊचे बिना तावा बिना गैस रे। आज सैंडविच बनैबा बहुत बढ़िया बनिबो आउ खाइबा को भी सेमती टेस्ट लगे। तो आपन जहाँ भी दिंतु सैंडविच रे सबू देदेवे एमती पेपर नहीं आसबे। तो तापर आम फॉइल पेपर नहीं आसबा। फॉइल पेपर रे एमती मुड़ीदबा। जदि सेमती साधा करेंगे नहले जदि घी देबे तो किंबा बटर देबे तो एमती देदेवे। तापर पाउरुटी रखिकी फॉइल पेपर को ता ऊपर लगेदेवे। तापर आयरन देदेवे। देखिए बहुत ही बढ़िया भाव में आमर बिना गैस रे बिना तावा रे हेकरी थुआ हबो सैंडविच। किछि समय पर्यंत एमती आयरन को घसीबे तापर देखिए केते सुंदर भाव में हेतिबो। आ सैंडविच रे मु खाली काकुड़ी देछि आलू देछि तो आपण माने बिलाती चटनी जहाँ भी दे पारिबे। आ ये देखंतु केते सुंदर सैंडविच बनै जायछि। जो माने हॉस्टल रे अछंती से माने जदी एमती खाइबा को इच्छा करिवे सैंडविच तो बिना तावा बिना गैस रे एमती सैंडविच बनै की खाइ परिबे। तो एबे जिबा आमे नेक्स्ट टिप को। ए टिपटा भी बहुत बढ़िया टिप अच्छी। जमा भी स्किप करंतुनी सांग माने देखंतु आपनकर निश्चय काम रे आसीबो। जदि छोट पिला माने अछंती ताहले एमती रुटी आउ जे कोनसी तरकारी हो भजा हो जहाँ हो आपण माने टिफिन रे देकी पिला मानकू दउचंती स्कूल को। तो सेथर कोन होउची टिफिनटा असना होउची आ से माने धोई पारनंती। तो आमे कोन करबा सीधा रुटी रे एमती दे देबा। मु एठी कोबी करिची कोबीटा पूरा एमती देकी रोल कर देबा। आउ आपण माने लक्ष्य करथिबे जेतेबेले आमे पिला मानकू दउचे टिफिन स्कूल को दउचे तो से माने अधे खाइके अधे नष्ट कर दियंती। तो एमिति जदि आमे करबा से आ नष्ट करि परिबेनी सबु तक खाइ परिबे। देखंतु तापरे रोल कर देली जहाँ आपण तरकारी रांधी थिबे जे कोनसी भजा हो कोबी हो जहाँ हो दे देबे रोल कर देबे रबर बांधी देबे पूरा एमुड सेमुड पर्यंत रबर 4-5टा खंडे बांधी देबे। बहुत ही बढ़िया हेल्पफुल टिप अच्छी सांग माने एटा। तो निश्चय आपण काम रे आसीबो। आपण मानकर पिला माने जदि स्कूल को जाउथिबे तो एमती रबर बांधी देबे। तापर जेतेबेले से माने खाइबे एमती रबर फिटेबे आ गोटे गोटे करी खाइबे। आउ जो पर्यंत रबर फिटेबे से पर्यंत पाटी पुरे की खाइबे। आउ जो तळकु रहिबो से भी केबे नष्ट हबनी कि पड़िबनी कि हाथ सारा लागिबनी कि बा टिफिन हबनी किछि नै। बहुत बढ़िया टिपटे सांग माने। जदि फॉइल पेपर दबा को चाहते फॉइल पेपर दे देबे टिफिन रे दे देबे नेकी बैग रे रखि देबे। जहाँ भी खाइले पिला मानक हाथ रे भी टिके लागिबनी। बारंबार टिफिन भी धोइबा को पड़िबनी पिला मानक भी धोइबा को पड़िबनी। आउ ए टिपटा आपनकर निश्चय समय बंचेबो। एबे जिबा नेक्स्ट टिप को। आमे तो घर को कमला आणुचे कमला को आमे खाउचे किंतु चोपा को फिंगी दउचे। वीडियो देखला परे आज कमला चोपा को आपण माने जमा भी फिंगीबेनी। तो ये देखो मु कमला चोपा गोटे नहीं गली मो पाखे गोटे कमलार चोपा थिला। तो जदि बेसी थी बेसी क्वांटिटीर नेबे। तो देखो से गोटे कमला चोपा मु गोटे ग्लास पानी देली आ गोटे चामच मु देली एठी खाइबा सोडा गोटे चामच लूण देली ताको भल भाव में एमती मिसई देली। तापरे गैस रे बसई देली टिके गोटे थर फुटिबा जेमती फुटी जिवो आमे ताको बाहर करके छाणी देबा।
ଆଉ ଏଇ ଚୋପାଟା ଟିକେ ଏମିତି ହାତରେ ମକଚି ଦେଲେ ଚୋପାରେ ଯେତିକ ସବୁ ତାର ତେଲିଆ ଅଂଶ ଗୋଟେ ଥାଏ କମଳାର ଆଉ ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ଥାଏ ବେଶିକିରି ଟିକେ ମିଶିଯିବ ତା ଦେହରେ ଯେମିତି ପାଣି ଦେହରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଆଣିବା ଗୋଟେ କପ୍ ପୁରା ଭିନେଗାର, 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ତ 1 କପ୍ ଭିନେଗାର ଆଉ 1 କପ୍ ଆମର ବାସନ ମଜା ଲିକ୍ୱିଡ଼। ତ ଏଠି କହି ରଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆଜିର ଟିପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ। ଲାଇକ୍ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ବାସନ ମଜା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବି 1 କପ୍ ଦେଇଦେଲି। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଚାମଚରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଯେମିତି ସବୁତକ ମିଶିଯିବ। ଆଉ ଫେଣ ଟିକେ ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଏମିତି ଛାଣିଦେବା। ଆଉ ଥରେ ତ ଛଣା ହେଇଛି, ଆଉ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଛାଣିଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା ଆମର ସବୁଦିନ କାମରେ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ରଖିଦେଇଥିବେ, ଆକୁ ଯାହା ବି କରିପାରିବେ। ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛି ପାରିବେ, ବାସନ ମାଜି ପାରିବେ, ଠାକୁର ବାସନ ମାଜି ପାରିବେ, ସିଲଭର ବାସନ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ମାଜି ପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏଇ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଯଦି ଦେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେଇକି ତାକୁ ଯଦି ଘଷିଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଯିବ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଦେଇକି ମୁଁ ଆକୁ ସଫା କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣି ବେଳେବେଳେ ସିଝଉଛେ ଯେଉଁ କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେଇଟା ତ ମୋର ଏବେ ନାହିଁ କଳା ପଡ଼ିବାଟା, ତ ମୁଁ ନହେଲେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେଇ ଡେକ୍ଚି ହାଣ୍ଡି ସବୁ, ଏଇ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ରଖିଥିବେ ଦେଇକି 5-10 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବେ ଟିକେ ଉଷୁମ କରିକି, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଯିବ, ପୁରା ଚିକଚିକ ହେଇଯିବ। ସିଲଭର ବାସନ ପୁରା ଚକାଚକ ହେବ ଏଥିରେ। ଆଉ ଏଇ ଲିକ୍ୱିଡ଼କି ଦେଇକି ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେଲି, ବୋତଳେଇ ଦେଲି। ତା ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ତାରବାଲା ଜାଲି ନେଇ ଆସିବେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଯେଉଁଥିରେ ମାଜୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବାସନ ଯାହା ବି ସଫା କରିବେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସଫା ହେଇଯିବ। ଏଇସବୁ ଟିପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଆମ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଏସବୁ ଟିପ୍ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା, ଆମ କାମ ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚକାଚକ ହେଇଗଲା ନା ଏଇ ଜାଗାଟା। କ୍ଷୀର ବସେଇଥିଲି, ପୋଡ଼ିଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ବାସନ ବି ମୁଁ ଆଜି ମାଜୁଛି। ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲି ଟିକେ ଟିକେ କଳା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଠାକୁର ବାସନ ସବୁଦିନ ମାଜି ପାରିବେ। ଲିକ୍ୱିଡ଼ ତିଆରି କରିକି ରଖିଦେଇଥିବେ ଘରେ, ସବୁଦିନ ସେଥିରୁ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ, ବାସନକୁ ମାଜିଦେବେ, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମାଜି ହେଇଯିବ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ମାଜିକି ଦେଖାଉଛି, ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସଫା ହେଇଯିବ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନରେ ଦବାନ୍ତୁ, ଅଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିକି କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ଏତେ ବାଟ ନେଇପାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସିବି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।